हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एस स्टडी क्लासेस। तो वर्तमान आज आम डिस्कसन करवा प्लस टू सेकेंड इयर पिला माने एजुकेशन प्लस टू सेकेंड इयर एजुकेशन बा शिक्षार ताहार आज आम ऑल यूनिट पिला माने समस्त यूनिट 2 मार्किया विशिष्ट क्वेश्चन आंसर बा प्रश्न सहित ताहार उत्तर मध्य आज आम डिस्कसन करवा। तो पिला माने तुमर एजुकेशन एग्जाम हेबाकु जाउछि सेथिपाई 2 मार्क सिलेक्शन प्रश्न आज आम डिस्कसन करवा। ता पूर्व जो मैंने भी यही चैनल को नुआ देखुंट गोटे सब्सक्राइब करनी एवं बेल आइकन बा नोटिफिकेशन को ऑल कर दिंतु जहाँफल मुझे एमती वीडियो अपलोड करी ता तुरंत तुम पाखे ताहार मेसेज टी जाई पहुँची जीव। एवं पिला माने जो मैंने भी आमर प्लस टू व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन होई नाहंती से माने जॉइन होगापाई चाहूँगी से माने किपरि भाव जॉइन हो पारे ना यही वीडियो कमेंट बॉक्स को ओपन करेंगे एवं सेटारे गोटे लिंक टी दिया जाइए जहाँ क्लिक करी आमर प्लस टू जो व्हाट्सएप ग्रुप टी रही अच्छी सेठारे पिला माने से माने जॉइन हो पारे। तो आज आम डिस्कसन करवा प्लस टू सेकेंड इयर एजुकेशन 2 मार्किया विशिष्ट क्वेश्चन आंसर। तो आउ डेरी नक शीघ्र पिला माने स्टार्ट करनेबा समस्त यूनिट पिला माने मिसिकी रही अच्छी तुम मैंने यहाँ पढ़। तो देखो प्रथम प्रश्न सिलेक्शन प्रश्न। तो देखो पिला माने गांधीजी मतरे शिक्षार अर्थ कौन। तो गांधीजी मतरे शिक्षार अर्थ कौन से प्रथम सिलेक्शन रे पचारि। तो गांधीजी मतरे शिक्षार अर्थ कौन। तो देखो उत्तर गांधीजी मतरे शिक्षार अर्थ है मनुष्य बा शिशु मध्य जहाँ किछि महान ताहाकु उन्मेषण करने अर्थात ताहार शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक सर्वांगीन विकास को शिक्षा बोली मने करा जाए। तो कौन कही ना गांधीजी मध्य शिक्षार अर्थ कौन कही ना मनुष्य बा शिशु मध्य जहाँ किछि महान ताहाकु उन्मेषण करने अर्थात ताहार शरीर जो अच्छी मानसिक अच्छी और आध्यात्मिक सर्वांगीन विकास को शिक्षा बोली पिला माने गांधीजी मतरे ताहा शिक्षा बोली कहा जाई अछि। तापरे नेक्स्ट प्रश्न देखो 2 नंबर प्रश्न गांधीजी मौलिक शिक्षार 2टी शिक्षादान प्रणाली उल्लेख कर। तो गांधीजी मौलिक शिक्षार 2टी शिक्षादान प्रणाली उल्लेख कर। तो गांधीजी मौलिक शिक्षार 2टी शिक्षादान प्रणाली है तो प्रथम कौन ना धंदा माध्यम शिक्षा तांकर गोटे प्रणाली कौन ना धंदा माध्यम शिक्षा एवं 2 नंबर अच्छी मातृभाषा माध्यम शिक्षा पिला माने यूनिट 1 टी पूरा पूरी भाव में सहज अच्छी जहाँकि जो प्रश्न भी पढ़ो तुम्हें माने ताहार आंसर लिखि दे पारिबो। तो 2 नंबर थिला मातृभाषा माध्यम शिक्षा तांकर अन्य एक प्रणाली है पिला माने मातृभाषा माध्यम शिक्षा। तापरे 3 नंबर प्रश्न देखो मौलिक शिक्षा विफल होबार 2टी कारण लेख। मौलिक शिक्षा कहार ना महात्मा गांधी मौलिक शिक्षा विफल होबार 2टी कारण कौन ना प्रथम कारण रही अभिभावक मानक नकारात्मक मनोभाव और 2 नंबर रही कर्म भित्तिक शिक्षा उपर अधिक गुरुत्व। तो गांधीजी मौलिक शिक्षार विफल होबार 2टी कारण कौन थिला ना अभिभावक मानक नकारात्मक मनोभाव एवं 2 नंबर थिला कर्म भित्तिक शिक्षा उपर अधिक गुरुत्व से माने कर्म उपर बेसिक शिक्षा आम गुरुत्व देउथिले सेतिपई गोटे विफल होबार कारण गोटे पिला माने एहा हैला। तापरे 4 नंबर प्रश्न देखो सत्यवादी वन विद्यालय वैशिष्ट्य गुड़िक लेख। तो सत्यवादी वन विद्यालय वैशिष्ट्य गुड़िक कौन कौन अच्छी ना देख 5 मार्किया प्रश्न यह आसीपे 3 मार्किया प्रश्न आसीपे। जो मैंने भी पिला माने देखी ना 5 मार्किया विशिष्ट प्रश्न से माने किपरि भाव में देखिपारे चैनल को जाई पिला माने एजुकेशन गोटे वीडियो अच्छी ताकू देखी पारिबे। तो सत्यवादी वन विद्यालय वैशिष्ट्य कौन ना मुक्ताकाश विद्यालय आवासिक विद्यालय मातृभाषा माध्यम शिक्षा समाज सेवा माध्यम शिक्षा आदर्श शिक्षक। तो ये 5टी पिला माने रही अच्छी सत्यवादी वन विद्यालय वैशिष्ट्य। तो मुक्ताकाश विद्यालय आवासिक विद्यालय मातृभाषा माध्यम शिक्षा दि जाउतिला सेटारे समाज सेवा माध्यम शिक्षा दी जाउतिला आदर्श शिक्षक मध्य सेटारे 5 जण थिले जाकि निम्न पिला माने गोटे प्रश्न अच्छी 5 जण शिक्षक। तो देखो से 5 जण शिक्षकों नाम कौन ना सत्यवादी वन विद्यालय शिक्षकता करुवा पंचसखा 5 जन को पंचसखा नाम कौन लेख। तो पिला माने 2 मार्किया प्रश्न रे आसी थाए ना सत्यवादी वन विद्यालय शिक्षकता करुवा पंचसखा नाम कौन थिला। तो खातार लिखि दियो कौन थिला ना सत्यवादी वन विद्यालय शिक्षकता करुवा पंचसखा नाम है प्रथम थिला पंडित गोदावरीश मिश्र द्वितीय पंडित कृपासिंधु मिश्र तापर पंडित नीलकंठ दास आचार्य हरिहर दास और
पंडित गोपबंधु दास। 5 जन हेले कि पिला माने ना पंडित गोदावरीश मिश्र गोटे, पंडित कृपासिंधु मिश्र 2टी, पंडित नीलकंठ दास 3टी, आचार्य हरिहर एवं पंडित गोपबंधु दास। तो पिला माने हे गले 5 जन शिक्षक बा पंच सखा। तापर 6 नंबर प्रश्न कौन रही ना सत्यवादी वन विद्यालय विफल होबार कारण गुड़िक लेख। तो से कौन दि जाता प्रथमे मौलिक शिक्षा विफल होबार कारण, किंतु एबे वर्तमान कौन पचारि ना सत्यवादी वन विद्यालय विफल होबार कारण गुड़िक लेख। तो उत्तर हेब कौन सत्यवादी वन विद्यालय विफल होबार कारण गुड़िक है जनसमर्थनर अभाव। जनसमर्थन पिला माने बहुत अभाव थिला, लोक माने तांको समर्थन करूनथिले, यह गोटे पॉइंट। आर्थिक दुरावस्था, तो पैसा मध्य पिला माने तांकर अभाव थिला, आर्थिक दुरावस्था जो। तापरे आदर्श शिक्षक अभाव, तो तांको ठारे आ शिक्षक रहिले नहीं, समस्ते चली गले। तापरे आईबी रे अछि विद्यालय रे छात्र संख्या ह्रास, तो बहुत पिला पढ़िबा को आसिले नहीं। तापरे गोपबंधु अकाल मृत्यु, से गोपबंधु दास पिला माने अकाल तांको मृत्युवरण होइतिला, सेति पय एहा सत्यवादी वन विद्यालय विफल हेबार कारण गुड़िक हेला। तो ये 5टी पिला माने तार कारण हेला। तापरे नेक्स्ट प्रश्न देखो 7 नंबर प्रश्न, गोपबंधु काराकक्ष रे रहितबा समय रे केउ 2टी अमर कृति रचना करथिले। तो कौन कौन रचना करथिले से कारा कविता रचना करथिले एवं बंदीर आत्मकाहानी रचना करथिले। तापरे 8 नंबर प्रश्न देखो, पूर्णांग शिक्षार 2टी लक्ष्य लेख। तो पिला माने पूर्णांग शिक्षार 2टी लक्ष्य लेख। तो आमे 2टी जगह 3टी मध्य लिखि दे परिबा, किछि असुविधा नहीं। तो देखो इंद्रिय गुड़ी को तालीम देवा यार गोटे लक्ष्य, मानसिक विकास को गुरुत्व देता है आउ गोटे लक्ष्य, और नैतिक और आवेगिक यह 3 नंबर लक्ष्य। तो इंद्रिय गुड़ी को तालीम देवा, मानसिक विकास को गुरुत्व देता है ये पूर्णांग शिक्षाटी। तापरे नैतिक और आवेगिक को पिला माने मध्य यार गोटे लक्ष्य। तापरे 9 नंबर प्रश्न इंपोर्टाट प्रश्न, आरविल कहले कौन बुझ बा उषानगरी जो कहती, बहुत इंपोर्टाट प्रश्न पिला माने। तो जो मैंने भी पिला माने लाइक करि नाहंती लाइक करि नियंतु, जहाँ फल मते मध्य भल लागिबो जे पिला माने देखुचंती। तो आरविल कहले कौन बुझ, आउ थे कही देखुची पिला माने चैनल को गोटे सब्सक्राइब करो, जे नुआ देखुच आहरी बहुत वीडियो पाई पारिबो एई चैनल रे। तो देखो आरविल कहले कौन बुझ, तो नूतन समाज रे नूतन शिक्षार अनुसंधान लक्ष्य नहीं पंडिचेरी श्रीमान पिला माने श्रीमान 1968 मसीह पंडिचेरी ठारू 5 किलोमीटर दूर रे आरविल बा उषानगरी उद्घाटन करथिले। तो समस्ते बुझी पारिथिबे ना नूतन समाज रे नूतन शिक्षार अनुसंधान लक्ष्य नहीं पंडिचेरी श्रीमान 1968 पिला माने 68 मसीह पंडिचेरी ठारू 1968 मसीह कौन पंडिचेरी ठारू 5 किलोमीटर दूर रे कौन थिला आरविल बा उषानगरी थिला, सेटारे उद्घाटन करथिले कौन एई आरविल बा उषानगरी। तो उषानगरी होउची एक प्रयागशाला, उषानगरी एक होउची प्रयागशाला जहाँकि पूर्णांग शिक्षार पूर्णता दिगरे निजर उद्यम अभिहित रखी अछि। तो पिला माने एतिकी लिखिबो 2 मार्क बा 3 मार्क पाई पारिबो, 3 मार्क रे मध्ये ए प्रश्नटी आसी थाए। तापर नेक्स्ट प्रश्न देखो, नास्तिवाचक शिक्षा कहले कौन, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मध्य, नास्तिवाचक शिक्षा कहले कौन। तो कौन पिला माने ना ऋषंक मतरे शिक्षा नास्तिवाचक हेबा उचित। तो प्रथमे किए कहिथिले ऋषंक मतरे शिक्षा नास्तिवाचक हेबा उचित, से आस्तिवाचक शिक्षार घोर विरोध करथिले किए ना ऋषु आस्तिवाचक शिक्षार घोर विरोध करुथिले। यह शिक्षार्थी को प्रत्यक्ष भाव में ज्ञान कौशल प्रदान करी तार इंद्रियानुभूति माध्यम रे ताकू आपे आपे शिखिबार सुजोग प्रदान कले ताकू नास्तिवाचक शिक्षा कहा जाए। तो पिला माने पर से बुझो एठी ना कोन कहिछि, यह पिला माने एही नास्तिवाचक शिक्षा शिक्षार्थी को प्रत्यक्ष भाव में पिला माने प्रत्यक्ष परोक्ष तो समस्त जानथिबे पॉलिटिकल साइंस रे अछि। तो प्रत्यक्ष भाव में ज्ञान कौशल प्रदान करी तार इंद्रियानुभूति माध्यम रे ताकू आपे आपे से निजे निजकू पिला माने शिखिबार सुजोग प्रदान कले ताकू नास्तिवाचक शिक्षा कहा जाए। तापरे नेक्स्ट प्रश्न देखो, समस्त बुझी पारिथिबे ना मौलिक शिक्षार 2टी वैशिष्ट्य लेख। कहार मौलिक शिक्षार 2टी वैशिष्ट्य लेख। तो उत्तर अछि काम आधारित शिक्षा, कर्म आधार रे पिला माने शिक्षा, यह गोटे तार वैशिष्ट्य। तो कर्म आधारित शिक्षा कौन ना मौलिक शिक्षा रे हाथ काम किंबा कौशल माध्यम रे शिक्षा जाए, समस्त जानिथिबे, जहाँ फल छात्र छात्री माने काम करवा शिखी था। तो यार गोटे वैशिष्ट्य आ गोटे अन्य वैशिष्ट्य मातृभाषा माध्यम रे शिक्षा। तो ताहार आ गोटे वैशिष्ट्य यह मौलिक शिक्षा रे पाठ पढ़ा मुख्यतः मातृभाषा रे दिया जाए, जहाँ द्वारा कि छात्र माने सहजरे बुझी पारंती। तापरे नेक्स्ट प्रश्न देखो,
अंत अभिप्रेरणा कहले पिला माने कौन तो अंत अभिप्रेरणा तो कहले कौन तो उत्तर अच्छी जेते बेले जड़े व्यक्ति बाह्य पुरस्कार किंबा चाप छड़ा निजर आग्रह इच्छा और संतोष पाई कौन सी काम करे से ही प्रेरणा को अंत अभिप्रेरणा कहा जाए। तो बुझीपार पे निश्चित भाव में तो देख कौन कही जेते बेले जड़े व्यक्ति बाह्य पुरस्कार किंबा चाप छड़ा निजर आग्रह इच्छा और संतोष पाई कौन सी काम करे तो कौन करे से व्यक्ति निज आग्रह पाई काम करे निज इच्छा पाई काम करे निज संतोष पाई काम करे ताकू कौन कह जाए ना अंत अभिप्रेरणा कह जाए से प्रेरणा को पिला अंत अभिप्रेरणा कह जाए। यह व्यक्तिर मन को स्वतः स्फूर्ति भाव पिला आसी थाए तो व्यक्ति को भल लगे उदाहरण पिला कौन छात्र निज आग्रह पढ़ा छात्र छात्री माने निज आग्रह पढ़ा हूँ अंत अभिप्रेरणा गोटे उदाहरण। तापर बाह्य अभिप्रेरणा कहले कौन तो जेते बेले जड़े व्यक्ति पुरस्कार प्रशंसा दंडर भय किंबा अन्य बाह्य कारण प्रभाव में कौन काम करने को प्रेरित हुए से प्रेरणा को बाह्य अभिप्रेरणा कहा जाए। तो बुझीपारे जेते बेले जड़े व्यक्ति पुरस्कार प्रशंसा दंडर भय भय पिला माने भय देख किंबा अन्य बाह्य कारण प्रभाव में कौन काम करने को प्रेरित हुए बा ताहाकू किए बाध्य करे ताहाकू कौन कह जाए ना बाह्य अभिप्रेरणा कहा जाए। तो एग्जाम्पल देख बा उदाहरण देख भल मार्क किंबा पुरस्कार पाइबा छात्र पढ़ा तो पिला माने कौन या पिला कहगला कौन बाह्य अभिप्रेरणा गोटे उदाहरण। तापर नेक्स्ट प्रश्न देख 14 नंबर प्रश्न शिक्षा अधिकार आईन RTE 2009 मुख्य उद्देश्य कौन थिला तो शिक्षा अधिकार आईन 2009 मुख्य उद्देश्य कौन थिला तो उत्तर अच्छी 6 वर्ष रु 14 वर्ष बयसर समस्त शिशु को निःशुल्क और बाध्यतामूलक शिक्षा देवा एवं प्रत्येक शिशुंकर शिक्षा पाइबार मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करवा हेउछि शिक्षा अधिकार आईन RTE 2009 मुख्य उद्देश्य। तापर नेक्स्ट प्रश्न देख आस्तिवाचक शिक्षा कहले कौन तो पिला माने आमे डिस्कशन कला बोधे नास्तिवाचक डिस्कशन कला तो आस्तिवाचक शिक्षा कहले कौन तो जो शिक्षा मनुष्य व्यक्तित्व स्वाधीनता और निज अस्तित्वर उन्नति को गुरुत्व दिए से शिक्षा को आस्तिवाचक शिक्षा कह जाए। तो क्या कह जाए जो शिक्षा मनुष्य व्यक्तित्व स्वाधीनता और निज अस्तित्वर उन्नति को गुरुत्व दिए से शिक्षा को आस्तिवाचक शिक्षा कह जाए। यही शिक्षा मनुष्य को निज निष्पत्ति निजे नेबा और स्वतंत्र भाव चिंता करने प्रेरणा दे थाए कौन आस्तिवाचक शिक्षा। तापर नेक्स्ट प्रश्न देख 16 नंबर प्रश्न मध्यमार दुईटी उपयोगिता लेख कौन पचारि मध्यमा लिखाई किंतु मध्यमा एवं माध्यमान कहले पिला समस्त जानिथिबे कि एबे मु कंफर्म कर देउछि मध्यमा एवं माध्य किंबा माध्यमान तो माध्यमान कहले मेन एवं मध्यमा कहले मीडियन एबे समस्त जानिथिबे इंग्लिश रे कहले तो मध्यमार दुईटी उपयोगिता लेख तो मीडियन दुईटी उपयोगिता लेख। तो उत्तर तथ्य मानकर मध्यस्थ मूल्य जना पड़े एही मध्यमा साहाय्य मध्यमा द्वारा तथ्य मानकर मध्य मध्यस्थ स्थल जना पड़ी थाए। तापरे अत्यधिक बड़ किंबा छोट मूल्य प्रभाव कम थाए तेणु तथ्यर सटीक धारणा मिली थाए। तापरे 17 नंबर प्रश्न देख अंतर्दृष्टिमूलक शिक्षण कहले कौन अंतर्दृष्टिमूलक शिक्षण कहले कौन तो जेते बेले जड़े व्यक्ति हठात बुझा किंबा अंतर्दृष्टि द्वारा समस्यार समाधान शिखे से शिखिबा प्रक्रिया को अंतर्दृष्टिमूलक शिक्षण कहा जाए। एथिरे व्यक्ति समस्या को बुझी हठात ठीक समाधान खोजी पाई थाए। तापरे 18 नंबर प्रश्न अच्छी पूर्णांग शिक्षार संज्ञा लेख कौन पचारि पूर्णांग शिक्षार संज्ञा लेख तो उत्तर कौन हम जो शिक्षा मनुष्यर शारीरिक मानसिक और बुद्धिमत्ता सामाजिक और नैतिक दिगर संपूर्ण उन्नति करे ताकू पूर्णांग शिक्षा कह जाए। तो एक धाड़ी पिला माने उत्तर अच्छी जो शिक्षा मनुष्यर शारीरिक मानसिक बुद्धिमत्ता और सामाजिक और नैतिक दिगर संपूर्ण उन्नति करे ताकू पूर्णांग शिक्षा कह जाए। यही शिक्षा द्वारा मनुष्यर समग्र व्यक्तित्व विकास होता है पिला माने। तापर नेक्स्ट प्रश्न देख 19 नंबर प्रश्न शिक्षण फलाफल नियमटी लेख शिक्षण रे केतोटी नियम अच्छी समस्त जानिथिबे 3टी बोधे नियम अच्छी से ही 3टी नियम को पूरा पानी कर देथ शिक्षण फलाफल नियम एबे हमको लिखिबार अच्छी। तो कौन लिखिबा मनोविज्ञानी थंडाई मतानुसार जेते बेले कौनसी कार्यर फल सुखद किंबा संतोषजनक हुए सही कार्य को पुणी करिवार प्रवृत्ति बढ़ी जाए किंतु यदि फल असुखद किंबा असंतोषजनक हुए
ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁଣି କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି କମି ଯାଇଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ 2 ମାର୍କରେ ଏତିକି লিখিব, ଅଧିକା লিখিବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ଥଣ୍ଡାଇ କ'ଣ ତାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନିଜେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କର ତାର ଫଳ ଯଦି ସୁଖଦ କିମ୍ବା ସନ୍ତୋଷଜନକ ହୁଏ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁଣି କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯଦି ସେ ଫଳ ଅସୁଖଦ ବା ଅସନ୍ତୋଷଜନକ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗେ କି କରିବାକୁ, ତାହାକୁ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷଣର ଫଳାଫଳ ନିୟମ କୁହାଯାଇଛି। ଯେମିତି ଫଳ ବାହାରେ, ତୁମେ +2 ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ, ତାର ଯଦି ରିଜଲ୍ଟ ଖରାପ ବାହାରିଲା ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବ କି? ଯଦି ଭଲ ବାହାରିଲା ରିଜଲ୍ଟ ତାହେଲେ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ସେମିତି ପିଲାମାନେ ଫଳାଫଳ ନିୟମଟି ରହିଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜନ୍ ଡୁଇଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ? ଜନ୍ ଡୁଇଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ? ତ ଜନ୍ ଡୁଇଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଜୀବନର ପ୍ରକ୍ରିୟା। କ'ଣ? ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଜୀବନର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହା ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମାତ୍ର ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷ ନିଜ ଅନୁଭବ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନକୁ ଶିଖେ ଏବଂ ତାହାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷାର 2ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲେଖ। କାହାର? ପରିବେଶ ଉପରେ ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ତୁମେ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବ। ଖାଲି 2ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଚାରିନି, ପରିବେଶ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ପରିବେଶର 2ଟି ଉପକାରିତା ଲେଖ, ତାର ଆମ ଅପକାରିତା ଲେଖ, ଏମିତି ତ ପଚାରିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖିବ, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ନ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ତ ଦେଖ ଉତ୍ତର ଅଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିବେଶ ସଚେତନତା ଓ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ତାର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିବେଶ ସଚେତନତା ଓ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ, ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଓ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଆଚରଣ ଓ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା, ଏହାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାପରେ ଜାତୀୟ ସଂହତି କହିଲେ କ'ଣ? ଜାତୀୟ ସଂହତି କହିଲେ କ'ଣ? ତ ଭାଷା, ଧର୍ମ, ଜାତି ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଭିନ୍ନତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏକତା, ଭାଇଚାରା ଓ ଦେଶପ୍ରେମର ଭାବନାରେ ଏକ ଜାତି ଭାବେ ଏକତ୍ର ରହିବାକୁ ଜାତୀୟ ସଂହତି କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ପିଲାମାନେ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି ନା ଭାଷା, ଧର୍ମ, ଜାତି, ସଂସ୍କୃତିର ଭିନ୍ନତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ବିଭିନ୍ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏକତା ଓ ଭାଇଚାରା ଓ ଦେଶପ୍ରେମର ଭାବନାରେ ଏକ ଜାତି ଭାବେ ଏକତ୍ର ରହିବାକୁ ହିଁ ଜାତୀୟ ସଂହତି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ସମସ୍ତେ ଲେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷା, ପିଲାମାନେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ତ ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମାନବ ଜୀବନରେ ନୈତିକତା, ସତ୍ୟ, ଶିଷ୍ଟାଚାର, ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଓ ଭଲ ଆଚରଣ ଗଢ଼ି ତୋଳେ ସେହି ଶିକ୍ଷାକୁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ତ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମାନବ ଜୀବନରେ ନୈତିକତା, ସତ୍ୟ, ଶିଷ୍ଟାଚାର, ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଓ ଭଲ ଆଚରଣ ଗଢ଼ି ତୋଳେ ତାହାକୁ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷା ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହା ମଣିଷକୁ ଭଲ ନାଗରିକ ଓ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ରବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କ'ଣ? ନା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିକ୍ଷା। ତାପରେ 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶିକ୍ଷାର ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମଟି ଲେଖ। ଯେଉଁ ନିୟମଟି ମୁଁ କହିଛି ପିଲାମାନେ, ଫଳାଫଳ ନିୟମ, ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ରହିଲା? ତ ଏହା ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଶିକ୍ଷାର ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମ ନା ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ଥଣ୍ଡାଇଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଶିକ୍ଷଣ ଦୃଢ଼ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ। କ'ଣ ହୁଏ? ତାକୁ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରହିବ। ତାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ତ ଏଠି କହି ରଖିଛି ପିଲାମାନେ, ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖ ନା ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ଥଣ୍ଡାଇଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ କୌଣସି କାମକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଶିକ୍ଷଣ ଦୃଢ଼ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟର ଅଭ୍ୟାସ ନ ହୁଏ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ତେବେ ଶିଖିବା ବିଷୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା ଭୁଲି ଯାଇପାର। ତ ଆଜି ପିଲାମାନେ ତୁମେ এইটাକୁ ଗୋଟେ ଦେଖିଦିଅ ଖାଲି ଏବଂ ଏକ୍ଜାମକୁ ଯିବ, କ'ଣ ମନେ ରହିବ କି? ଏହାକୁ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ ନ କରିବ ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଫଳ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କର ପିଲାମାନେ। ଏଠି ଦେଖ ଶିକ୍ଷାର ଅଭ୍ୟାସ ନିୟମ ପିଲାମାନେ ଅଛି, ଏଠିରେ ଯଦି ବୁଝିପାରିବନି ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ତ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ଥଣ୍ଡାଇଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଶିକ୍ଷଣ ଦୃଢ଼ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟର ଅଭ୍ୟାସ ନ ହୁଏ ତେବେ ସେ ଶିଖିବା ବିଷୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା ଭୁଲି ଯାଇପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକ ଅଭ୍ୟାସ ଶିକ୍ଷଣକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପିଲାମାନେ କରାଇଥାଏ। ତାପରେ 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ମିଡିଆନର 2ଟି ବ୍ୟବହାର ଲେଖ। 3 ମାର୍କିଆରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଖାଲି ବ୍ୟବହାର ପିଲାମାନେ, ମାଧ୍ୟମର ବ୍ୟବହାର ପଢ଼ିଥିବ ଏବଂ ମଧ୍ୟମାର ବ୍ୟବହାର ପଢ଼ିଥିବ, ଗରିଷ୍ଠକର ବ୍ୟବହାର ପଢ଼ିଥିବ, ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଶୈକ୍ଷିକ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ବ୍ୟବହାର ପଢ଼ିଥିବ। ମୁଁ ଦେବି ପିଲାମାନେ 3 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ କାଲି ଦେବି, କାଲି ପଢ଼ିପାରିବ। ତ 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମିଡିଆନର 2ଟି ବ୍ୟବହାର ଲେଖ। ତ ଉତ୍ତର ହେବ
ତଥ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମିଡ଼ିଆନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କାହାର? ତଥ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ମୂଲ୍ୟ, ମଝି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମିଡ଼ିଆନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ବଡ଼ କିମ୍ବା ଛୋଟ ମୂଲ୍ୟ ଥିବାର ତଥ୍ୟରେ ସଠିକ୍ ମଧ୍ୟମା ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମିଡ଼ିଆନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶିକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବା ଶିକ୍ଷା? ଶିକ୍ଷଣ କ'ଣ ବା ଶିକ୍ଷା କ'ଣ? ତ ଉତ୍ତର ଦେଖ, ଆମ ଅନୁଭବ, ଅଭ୍ୟାସ ଓ ଅଧ୍ୟୟନର ପରିମାଣରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜ୍ଞାନ, କୌଶଳ ଓ ବ୍ୟବହାରରେ ଯେ ସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ତାହାକୁ ଶିକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଅନୁଭବ, ଅଭ୍ୟାସ ଓ ଅଧ୍ୟୟନର ପରିମାଣରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜ୍ଞାନ, କୌଶଳ ଓ ବ୍ୟବହାରରେ ଯେ ସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ ବା ସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ତାହାକୁ ଶିକ୍ଷଣ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଶିକ୍ଷଣର ଦୁଇଟି ସଂଜ୍ଞା ଲେଖ। ତ ଦୁଇଟି ସଂଜ୍ଞା ଆମେ ଲେଖିବା। ଗେଷ୍ଟଙ୍କ ମତରେ, ତାଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ? ନା ଅନୁଭବ ଓ ଅଭ୍ୟାସର ଫଳରେ ବ୍ୟବହାରରେ ଯେ ସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ତାହାକୁ ଶିକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ କ୍ରୋଙ୍କ ମତରେ ଅନୁଭବ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜ୍ଞାନ, ଅଭ୍ୟାସ ଓ ମନୋଭାବରେ ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାହାକୁ ଶିକ୍ଷଣ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ଅଟେ? ତ ଉତ୍ତର ଦେଖ, ଯେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଣିଷ ଅନୁଭବ ଓ ଅଭ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଜ୍ଞାନ, କୌଶଳ ଅର୍ଜନ କରେ ତାହାକୁ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଯେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବା ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଣିଷର ଅନୁଭବ ଓ ଅଭ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଜ୍ଞାନ, କୌଶଳ ଅର୍ଜନ କରେ ତାହାକୁ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ କହିଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ କହିଲେ କ'ଣ? ତ ଉତ୍ତର ଦେଖ, ମଣିଷ କିପରି ଶିଖେ ଓ ଶିକ୍ଷଣ କିପରି ଘଟେ। ତ ମଣିଷ କିପରି ଶିଖେ ଓ ଶିକ୍ଷଣ କିପରି ଘଟେ ତାହାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କିମ୍ବା ଧାରଣାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମର 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କୃତ୍ରିମ ଉଦ୍ଦୀପକ କହିଲେ କ'ଣ? ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କୃତ୍ରିମ ଉଦ୍ଦୀପକ କହିଲେ କ'ଣ? ତ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିବ ଏହା। ଦେଖ, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦୀପକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ନୁହେଁ ବରଂ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ ତାହାକୁ କୃତ୍ରିମ ଉଦ୍ଦୀପକ କୁହାଯାଏ। ତ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦୀପକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ନୁହେଁ ବରଂ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ କୃତ୍ରିମ ଉଦ୍ଦୀପକ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା କୃତ୍ରିମ ଉଦ୍ଦୀପକ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ଘଣ୍ଟି, ଆମ ସାଇକେଲ, ତାପରେ ଆମ ରହିଲା କ'ଣ ଇତ୍ୟାଦି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖ 31 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ। ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ କିଏ ଏଇଟା କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ନା କୋହଲର କରିଥିଲେ। କୋହଲର ପିଲାମାନେ। ତ ଉତ୍ତର କ'ଣ? ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ କୋହଲରଙ୍କ ମତାନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ୟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝି ହଠାତ୍ ସଠିକ୍ ସମାଧାନ ପାଇଯାଏ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ସର୍ଟକଟ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଅଛି, କୋହଲରଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ହଠାତ୍ ସଠିକ୍ ସମାଧାନ ପାଏ, ତ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେ ତାପରେ ସଠିକ୍ ସମାଧାନ ପାଏ, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିସି ଏବଂ ତାହାକୁ ସଠିକ୍ ସମାଧାନ ପାଇଥାଏ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ 32 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଜାତୀୟ ସଂହତି ପଥରେ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଅନ୍ତରାୟ ଲେଖ। ଜାତୀୟ ସଂହତି ପଥରେ ପିଲାମାନେ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଅନ୍ତରାୟ ଲେଖ। ତ ଉତ୍ତର ହେବ ଜାତିବାଦ ଏବଂ ଧର୍ମାନ୍ଧତା। ତ ଜାତିବାଦ କ'ଣ? ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଭେଦଭାବ ଜାତୀୟ ଏକତାକୁ କମଜୋର କରେ ଏବଂ ଧର୍ମାନ୍ଧତା, ତ ଧର୍ମ ଆଧାରିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ଭେଦଭାବ ଜାତୀୟ ସଂହତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 33 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ଆଉ 2-3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ତ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣର ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲେଖ। ଉତ୍ତର, ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝିବା ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମସ୍ୟାକୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତାପରେ ହଠାତ୍ ସମାଧାନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ତାପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହଠାତ୍ ଠିକ୍ ସମାଧାନକୁ ବୁଝିପାରିଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣର ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ତାପରେ ଅଛି 34 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଅଭିପ୍ରେରଣାରେ ପିଲାମାନେ, ଏହା ଅଭିପ୍ରେରଣାରେ ପୁରସ୍କାର ଓ ଦଣ୍ଡର ଭୂମିକା ଲେଖ। ତ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ଦଣ୍ଡର ଭୂମିକା କ'ଣ ଅଛି? ତ ଦେଖ ଉତ୍ତର, ପୁରସ୍କାର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ ଓ ଶିଖିବା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ାଏ। ତ ପୁରସ୍କାର କ'ଣ କରିଥାଏ? ତାର ଭୂମିକା କ'ଣ? ନା ପୁରସ୍କାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ପୁରସ୍କାର ଯଦି ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ବା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେବ, ତାହାକୁ ଭଲ କାମ ଯିଏ କଲା ତାହାକୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପୁରସ୍କାର ଦେବ ସେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବ ଏବଂ ଆହୁ ଅଧିକ ଶିଖିବା ପାଇଁ ସେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ାଏ। ତ ଏହା ଗୋଟିଏ ତାର ଭୂମିକା। ତାପରେ ଦଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ, ଦଣ୍ଡ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ କାମରୁ ରୋକି ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ତୁମେମାନେ ତ ଜାଣୁଥିବ ଦଣ୍ଡ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରେ? ନା
ଶୃଙ୍ଖଳା ପିଲାମାନେ ରଖିବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଭୁଲ କାମରୁ ରୋକିଥାଏ। ତ ଦଣ୍ଡର ଗୋଟେ ତାହାର ଭୂମିକା। ତାପରେ ଏହିପରି ପୁରସ୍କାର ଓ ଦଣ୍ଡ ଅଭିପ୍ରେରଣାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଶିକ୍ଷଣକୁ ସହଜ କରିଥାଏ। ତାପରେ 35 নম্বর প্রশ্ন, 39 এবং 40 সংখ্যা দুইটির সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন সীমা লেখ। তো এমিতি প্রশ্ন আসব পরিসংখ্যানরু কেমিতি করিব। 39 এবং 40 সংখ্যা দুইটির সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন সীমা কেতে, তো কেতে কেমিতি করিব দেখ। সর্বনিম্ন সীমা কেতে, উত্তর পিলামানে 39 ର 5 খালি কটাই দেব 38.5 ହେଇଯିବ এবং ଅଧିକ କରିବାର ଅଛି ଯଦି ପିଲାମାନେ 40.5। ତ ସର୍ବନିମ୍ନ ସୀମା କେତେ ନା ସର୍ବନିମ୍ନ ତାର 5 କମ୍ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ କେତେ 5 ଅଧିକ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ 5 କମ୍ ଏବଂ 5 ଅଧିକ। 0.5 ପିଲାମାନେ ସରି 0.5 ଅଧିକ ଏବଂ 0.5 କମ୍। ତ ଦେଖ କେମିତି ରହିଲା ଏହା 39 ର 0.5 কম মানে 38.5 এবং সর্বোচ্চ মানে 40.5 ଅଧିକ। তো তারপরে 36 নম্বর প্রশ্ন দেখ, এক লব্ধাঙ্ক বিতরণের যদি মাধ্যম মানে 18 ও মধ্যমা 20 তেবে গরিষ্ঠক কেতে। এতে পচারিছি পিলামানে এক লব্ধাঙ্ক বিতরণের যদি মাধ্যম মানে 18 ও মধ্যমা 20 তেবে গরিষ্ঠক কেতে হব। তো উত্তর দেখ মোড বা গরিষ্ঠক ইকুয়াল টু 3 গুণন মিডিয়ান মাইनस 2 इंटू मेन। तो पिलामाने याकु बुझ। तो मेन केते कहा जायछि ना 18, मीडियन केते 20, सेपरि भाबरे मोड केते 3 गुणन 2 माइनस 2 इंटू 18। तो मोड हे जिवो 60 माइनस 36 इक्वल टू आंसर बाहरिबो 24। तापरे 37 नंबर प्रश्न देखो, परिपक्व शिक्षण परस्पर परिपूरक किपरि। तो परिपक्व शिक्षण परस्पर परिपूरक किपरि। तो उत्तर परिपक्वता और शिक्षण दुईटी मनुष्यर विकास रे एका अपर को सहयोग करे। परिपक्वता व्यक्ति को नूतन कथा शिखा प्रस्तुत करे और शिक्षण सही क्षमता को उन्नति करे। यही कारण परिपक्वता और शिक्षण परस्पर परिपूरक अटे। तो लास्ट प्रश्न देख, सर्वशिक्षा अभियान इंपोर्टाट प्रश्न। सर्वशिक्षा अभियान कौन। तो सर्वशिक्षा अभियान हेउची भारत सरकार एक कार्यक्रम जार लक्ष्य पिला 6 ରୁ 14 वर्ष बयसर समस्त शिशु को निःशुल्क और गुणात्मक प्राथमिक शिक्षा देवा। यह 2001 मसीह पिला आरंभ होइतिला। तो पिला यहाँ पढ़ निश्चित भाव में बेटर मार्क रखी पार। यह एजुकेशन 2 मार्क सिलेक्शन पिला तापर आम 3 मार्क सिलेक्शन को जीवा एवं इकोनॉमिक्स रो पिला सिलेक्शन आनिबा। तो प्रथम एजुकेशन एग्जाम अच्छे से एजुकेशन टिके देवा को पड़ुची, इकोनॉमिक्स दे देवा आमे माने। तो यहाँ पढ़ पिला भल भाव में पढ़।